Luar biasa. Amerika, India. Bulan depan negara apa di sekitar. Seluruh dunia nanti datang. Praise the Lord. Puji Tuhan. First of all, I am so thankful to the Lord for this opportunity. Pertama kali saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah ini bagi saya. And also I am so thankful to our dear pastor for allowing me to speak to you. Dan saya juga bersyukur kepada Bapak Pendeta Sinaga, Bapak Gembala dan semua hamba Tuhan, tim pembangunan tubuh Kristus boleh mengizinkan saya melayani Tuhan malam hari ini. And also I am so thankful to our dear Pastor Robbie for arranging this meeting. Dan tentunya juga kepada Bapak Gembala kita di Batam dan Pastor Robi juga boleh akhirnya kami melayani. And also I am so thankful to our dear Pastor who traveled with us. Ya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sinaga yang menjemput kami ke Dumai, sengsara kami di tengah jalan, saudara. And I am so Terima kasih. thankful to the pastors who came all the way from distant Dan places. terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang jauh ya, Bapak Pendeta Giawa 2,5 jam katanya sampai sini. Terima kasih Tuhan So memberkati. I am so grateful to the Lord for this opportunity. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini, Praise the saudara. Lord. Puji Tuhan. So I would like to read a scripture for you from the book of Matthew, Mari kita buka Injil Matius kembali, chapter 15, verse 28. Yeah, pasal 15 ayat 28. verse 28. Matius 15 ayat 28. Then Jesus said to her, Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Woman, you have great faith. Hai ibu, besar imanmu, Your request is granted. maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Woman, Hai ibu, you have great faith. besar imanmu, Your request is granted. maka jadilah kepadamu seperti yang kau Praise God. kehendaki. Puji Tuhan. So these are the words of Jesus. Ini adalah perkataan Yesus kepada ibu ini. He was telling these words to a Canaanite woman. Dia sedang berbicara kepada seorang perempuan Kanaan. So her faith was a great faith. Perempuan Kanaan ini ternyata memiliki iman yang luar biasa. So we all have requests. Kita semua punya permohonan kepada If Tuhan. you want your request to be granted, Dan kalau saudara ingin permohonanmu, doamu diberikan Tuhan, you need to have a great faith. kita harus memiliki iman yang luar biasa seperti perempuan ini. So we would like to find out what great faith is. Kita akan melihat sekarang iman yang bagaimana, iman yang besar, yang luar biasa bagaimana yang Tuhan lihat. The faith we have is a great faith. Karena iman kita harus memiliki iman yang besar, So yang if luar we biasa. have a great faith, Maka iman kita, our request will be granted. maka lewat iman kita Tuhan menjawab So doa we kita. would like to see a few things about this woman. Mari kita lihat tentang perempuan ini. Kenapa dia memiliki iman yang besar? As I told you, this woman was a Canaanite woman. Perempuan ini adalah seorang perempuan Kanaan. And this was the first time Jesus went to the region of Tyre and Sidon. Dan di ayat yang ke-21 di sini Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. This is the only time Jesus went over there. Di sini pertama kali Yesus melewati daerah itu. Most of his time was the ministry in Judea, Galilee, and Samaria. Karena kebanyakan pelayan Tuhan itu ada di wilayah Yudea, Samaria, dan Galilea. And the first time he went to this region of Tyre and Sidon. Tapi dalam pasal ini Yesus sedang berada di daerah Tirus dan Sidon untuk pertama And there kalinya. was a woman, she is a Canaanite woman. Dan di ayat 22 ada perempuan Kanaan dari daerah situ. Matthew mentioned about this woman belongs to Canaanite family. Jadi perempuan ini adalah perempuan Kanaan, keluarganya adalah orang Kanaan. So the Canaanites were enemies to the people of Israel. Dan kita tahu orang Kanaan ini adalah musuh bagi orang Israel. So this woman came to Jesus. Dan perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. So this woman came. She was crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Dan dia berseru, kasihilah aku ya Tuhan anak Daud, So kasihilah this aku. woman had a problem. Perempuan ini punya banyak masalah. The problem was Masalahnya adalah her daughter is demon possessed anaknya perempuan kerasukan setan and suffering terribly. dan sangat menderita.
So this was the problem she had. Ini masalah berat yang dimilikinya. She might have tried many doctors. Ya, mungkin dia sudah mencoba kemana-mana. She might have tried many aspects. Dia sudah mencoba dengan berbagai macam hal. But she could not get any help. Tapi ternyata pertolongan kesembuhan tidak pernah terjadi. She came to know about Jesus. Dia akhirnya mendengar tentang Yesus. She felt that if she would come, she would get help from Maka Jesus. dia mau datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus. So she came Dia datang, to Jesus. dia pergi kepada Yesus. So when she came to Jesus, Ketika dia sampai kepada Yesus, she was shouting. dia berseru, She was crying out, dia berseru, berteriak, Lord, Son of David. "Kasihanilah aku ya Tuhan Have anak mercy Daud, on me." kasihanilah aku." She was shouting about her problem. Dia berseru tentang masalahnya. So this lady was shouting. Jadi perempuan kanan ini dia berteriak, berseru. The problem was about her daughter. Dan masalahnya adalah tentang She anaknya. was demon possessed, Sedang kerasukan setan. and she was suffering terribly. Dan sangat menderita. My dear friends, Saudara-saudaraku, I tell you that we probably have problems. kita semua masing-masing punya masalah berat. Probably you may have a problem with your children. Mungkin masalah tentang anakmu. You may have tried so many things, Saudara sudah mencoba banyak hal. but you are suffering terribly because of your children. Tapi karena anakmu kau juga ikut menderita. Maybe you have some physical problems. Mungkin masalah kesehatan, masalah You tubuhmu. have been suffering terribly. Sangat menderita karena penyakitmu. So this lady, what she did was she was crying out. Apa yang dilakukan perempuan ini, dia tidak diam, dia She was berseru. crying aloud. Dia berseru, dia berteriak She kepada was Tuhan. crying aloud. Dia berteriak dengan suara yang keras. She did not pray silently. Dia tidak diam. She was crying out. Dia berseru, dia berteriak. So when you have the problem, Jadi ketika saudara mengalami why masalah, don't you go into the presence of the Lord and engkau cry masuk out? dalam hadirat Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berseru dalam hadirat Tuhan. Berseru. She was crying out. Perempuan ini dia berseru. And she was saying that, Lord, Son of David, Ya Tuhan anak Daud, kasihanilah have aku. mercy on me. Kasihanilah aku. These Canaanites have many gods. Jadi perempuan kanan, orang kanan punya banyak dewa, punya banyak Allah. Those gods are not, they don't have any mercy on the people. Dan dewa-dewa mereka itu tidak peduli kepada yang orang-orang manusia. The Canaanite gods are demanding gods. Ya, karena biasanya dewa itu hanya menuntut demand money from the people. uang dari orang yang They menyembahnya, demand blood from the people. menuntut darah dari orang yang They don't menyembahnya. have any mercy. Mereka tidak punya belas The kasihan. only one who has mercy is our Lord Jesus Christ. Satu-satunya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan hanya Tuhan Yesus Kristus. Lord, have mercy on me. Kasihanilah aku Tuhan. Oh, my God is terribly suffering. Anakku kerasukan setan dan sangat She menderita. was crying out. Dia berseru kepada Tuhan. But what happened? Dan apa yang terjadi? Jesus did not answer a word. Ayat 23 di sini kita melihat Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jesus was deaf to her cries. Sepertinya Yesus sedang tuli tidak mau mendengar teriakan perempuan ini. So when the faith is great, even when Jesus was silent, you have to cry out. Saudara, dengan iman kita, walaupun sepertinya Tuhan berdiam, tetaplah berseru kepada Tuhan. Amen. Jesus' silence did not make her silent. Iya, Yesus yang sepertinya diam tidak membuat perempuan ini diam. Jesus was silent not because he did not hear. Sebenarnya Yesus tidak menjawab bukan berarti dia tidak mendengar seruan perempuan ini. Jesus wanted to get her into the deeper faith. Yesus ingin supaya perempuan ini masuk memiliki iman yang lebih dalam lagi kepada Many dia. times God won't answer your prayer immediately. Seringkali kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita? That doesn't mean God did not hear your prayer. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar sama sekali doamu, But bukan. God wants to lead you to a deeper faith. Tapi Tuhan sedang memimpin engkau supaya memiliki iman yang lebih dalam lagi kepada dia. Here Jesus wants to lead her into a deeper faith. Jadi Tuhan mau perempuan ini memiliki iman yang lebih dalam lagi. So
that's the reason he did not answer Ini immediately. alasannya kenapa Tuhan tidak langsung menjawabnya. I tell you, my friend, don't be discouraged. Jangan saudara menjadi kecewa dan putus Cry asa. out. Teruslah berseru. Teruslah meminta. Teruslah meminta. Jesus was telling that to his disciples, ask and it shall be given to you. Yesus berkata kepada para muridnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ask means Minta artinya keep on asking. teruslah meminta. Keep on asking. Teruslah meminta. Don't be disappointed. Jangan langsung cepat Don't kecewa. be discouraged. Jangan langsung putus asa. Keep on asking. Teruslah tetap meminta. You may ask, how long can I ask? Engkau bisa meminta dan kau tidak tahu berapa lama akan diberikan. Until the Lord shows mercy. Tapi sampai Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. So how can I wait? Bagaimana kita bisa menunggu? You can wait. Engkau bisa menunggu. So you can wait when you are stronger in faith. Engkau bisa menunggu kalau engkau tetap memiliki iman kepada Tuhan. I tell you an example. Saya berikan contoh. The Lord has promised Abraham about his son. Tuhan telah berjanji kepada Abraham untuk memiliki keturunan. Abraham was 75 years old. Abraham sudah berumur 75 tahun. The Lord told Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, I bless your children aku like the akan stars in memberikan the sky, engkau keturunan seperti bintang di langit, and I will bless your children like the sand on the dan shore. seperti pasir di tepi laut. So God has given promise. Tuhan memberikan janjinya. Yeah, Abraham was waiting Abraham terus menunggu. for 5 years. Menunggu 5 tahun belum ada. No answer. Belum dijawab Tuhan. Maybe 10 years. Mungkin 10 tahun. No answer. Belum juga ada. 15 years. 15 tahun. No answer. Belum ada. How could Abraham waited until that time? Berapa lama lagi Abraham harus menunggu? Dia sudah semakin Until tua. all these years. Sudah menunggu sekian lama tahun. Abraham did not get weak in his faith. Tapi iman Abraham tidak menjadi lemah. His faith was becoming stronger and stronger. Imannya malah bertambah kuat. I tell you how the faith will become stronger. Bagaimana iman kita bertambah kuat, saudara? Even if you don't see with your eyes, Walaupun saudara belum melihat dengan matamu, you can glorify God. engkau tetap bisa memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Glorifying God. Karena Abraham tetap memuliakan Tuhan. One day my children will be like stars on the Dia sky. percaya bahwa anak-anakku akan seperti bintang di My langit. children will be numerous like the sand on the Anak-anakku akan shore. seperti banyaknya pasir di laut. Every day he was praising the Lord. Dia terus memuji Tuhan setiap hari. So we have to be stronger in faith. Maka iman kita juga harus makin kuat. So keep on asking. Teruslah meminta. So she was crying out. Di sini kita bisa melihat perempuan itu berseru. Jesus did not answer. Yesus tidak menjawab sama sekali. So his disciples came to him and urged him. Ayat 23, lalu murid-muridnya datang kepada perempuan itu. The great faith is Iman yang besar adalah keep on asking. teruslah meminta kepada Tuhan. Great faith is Iman yang besar adalah even the Lord is silent. walaupun sepertinya Tuhan diam, Don't be silent. jangan engkau ikut diam. Don't be silent until the Lord shows favor to you. Jangan diam sampai Tuhan memberikan yang kau In the doakan. book of Psalms we see, Dalam kitab Mazmur berkata, as the maid sees the hand of her mistress, ya seperti bejana di tangan penjuna. we see the hand of the mistress Ya kita ada di dalam tangan Tuhan. until she show mercy. Dia akan mengerjakan itu dengan belas kasihannya. Don't wait, but keep on asking Jadi jangan berhenti, tetaplah meminta, berdoa until the Lord shows favor. sampai Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Praise God. Haleluya. The second thing in her faith, what we will find is Hal kedua yang kita temukan dari iman perempuan Kanaan ini, there saudara. are people between Jesus and this woman. Iya. Verse 23. 23. Jesus did not answer a word. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. So his disciples came to him and urged Lalu him, murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, send her away. suruhlah ia pergi. She keeps crying out after us. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. The people came in between this woman and Jesus. Jadi ada murid-murid, ada orang lain antara Yesus dan perempuan ini. That did not disappoint her.
Dan ternyata perempuan-perempuan ini pun tidak mendukung So dia. Murid-murid she tidak kept mendukung on, dia. she kept on shouting. Kenapa? Karena perempuan itu terus berteriak-teriak. Sometimes people come in between us and the Lord. Kadang antara kita, doa kita dengan Tuhan, ada orang lain di tengah-tengah. When we think about the blind Bartimaeus, Ketika kita melihat ada orang buta bernama Bartimius, the Bartimaeus was sitting on the roadside. ya Bartimius sedang duduk di pinggir jalan He came meminta. to know about Jesus was walking on Lalu the dia road, mendengar Yesus akan lewat di situ, and he started shouting. dan dia mulai berteriak-teriak seperti The perempuan ini. first thing was, because he was blind, Karena he dia did buta. not know. Ya, Who dia is terus going? berteriak, dia tidak tahu di mana Yesus. He heard the steps of the people, Dia hanya mendengar ada banyak orang yang sedang berjalan and di depannya. then he asked the people, Dan dia bertanya kepada orang "Who itu, is this one going on this siapa? road?" Siapa yang ada sedang berjalan di situ? The people said to him, Dan orang berkata kepadanya, "Jesus of Nazareth is going." Yesus orang Nazaret berjalan di situ. When he heard about Jesus of Nazareth, Ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret itu, the faith came into his heart. iman timbul dalam hati. He did not cry out, "Jesus of Nazareth." Dia tidak berteriak Yesus orang Nazaret, He cried out, "Son of David, tapi dia berkata, Yesus anak Daud, have mercy on me." kasihanilah aku. The people, those who have eyes, Orang-orang yang matanya tidak buta, they did not recognize who Jesus is. tidak bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. Even though they see it, many miracles were done Mereka by sudah Jesus. melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. But this man is a blind man. Tapi orang buta ini, He heard about Jesus. dia tahu, dia dengar tentang Yesus. When he heard about Jesus, Ketika dia tahu tentang Yesus, he realized that dia menyadari these miracles will be done by only the Messiah. mukjizat bisa terjadi hanya oleh Mesias. Because only the Messiah will come. Karena Mesias akan datang And the Messiah is going to do these things. dan Mesias akan melakukan mukjizat-mukjizat itu. Messiah is going to open the eyes of the blind. Mesias akan membuka mata orang yang So buta. that's why he is crying out, "Son of David, Itu sebabnya Bartimius orang buta ini berkata, Yesus anak Daud, me." kasihanilah aku. Then Jesus stopped by Dan Yesus berhenti and called the people to bring him over him. dan menyuruh orang membawa orang buta itu. So when he came, Ketika dia datang, Jesus asked, "What do you want from me?" Yesus berkata, apa yang kau minta, kau So inginkan he dariku? said, "I want sight." Aku ingin bisa melihat. For other people, he used to ask money. Mungkin kepada orang lain, orang buta ini minta uang. What other people cannot give, Apa yang tidak bisa diberikan orang lain, only Jesus can give. hanya Yesus yang bisa memberikan kepada I saya. know that you are the Son of God. Karena aku tahu kau adalah anak Allah yang hidup. I want the sight. Aku ingin melihat kembali. The sight you only will give. Ya, hanya Engkau yang bisa membuka mataku. My dear people, I say Jesus is the Messiah. Saudara, Yesus adalah Mesias. The Messiah has come to heal the brokenhearted. Mesias telah datang untuk menyembuhkan hati yang The terluka. Messiah has come to release the prisoners. Mesias telah datang untuk membebaskan yang tertawan. The Messiah has come to open the eyes of the blind. Mesias telah datang untuk membuka mata yang These buta. are the things Messiah will do. Dan semua mujizat yang bisa dilakukan oleh Mesias. So we need to believe Jesus is the Messiah. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias Praise kita. God. Haleluya. Praise God. He will heal the brokenhearted. Dia menyembuhkan, memulihkan hati yang terluka. I believe literally. Saya percaya. If you have a heart problem, Kalau saudara juga punya masalah dalam jantungmu, hatimu, if you believe that Messiah has come to heal your heart, percayalah Yesus, Mesias, Kristus itu akan menyembuhkan engkau. Dia akan menyembuhkanmu. Menyembuhkanmu. I would like to give an example. Saya berikan contoh, saudara. One day I was visiting a village. Saya satu hari melayani di satu desa. So the pastor was so big. Ya, hamba Tuhan di sana lemah. He could not climb up to the upstairs to his church. Dia tidak bisa naik tangga. So I went and we had a meet on the ground Jadi floor. kami bertemu di lantai bawah. I asked him, "How are you?" Then he said, "Pastor, I'm not well because I have a problem. I went to the heart doctor. The heart doctor said I may need operation." Jadi
pendeta itu berkata, saya punya masalah dengan jantung, jadi saya harus dioperasi, tidak bisa naik tangga lagi, sudah lemah jantungnya. Then I said, Dan saya Jesus is the berkata, Messiah. Yesus adalah Mesias. Yeah, he came to heal the broken-hearted. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Heal the broken-hearted Bahkan means hati, jantung yang lemah pun Tuhan. he will do the bandage to the heart. Dia bisa memulihkan jantung atau So hati this yang is lemah. what God is going to do. Ini yang akan Tuhan lakukan. If you believe, Kalau kau percaya, you will see the glory of kau God. akan melihat kemuliaan Tuhan dalam dirimu. So I prayed for him. Saya berdoa buat hamba Tuhan itu. So he went to the hospital. Dia pergi ke rumah sakit. The doctor said he doesn't need operation. Dokter berkata, Pak Pendeta, kau tidak perlu lagi dioperasi. Again, the doctor come after some time. Kemudian dokter berkata lagi, Again, he went and get examination. lalu diperiksa lagi, Again, he went for examination. diperiksa lagi, He was totally healed. dan akhirnya dia sembuh total. Praise God. Puji Tuhan, puji Tuhan. Percayalah, He is the Messiah. dia adalah Mesias kita. He is the Messiah. Dia Mesias kita. So this woman came to Jesus. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus. There were people between her and Jesus. Ada murid-muridnya, ada orang-orang antara perempuan ini dan Yesus. She was not disappointed. Dan mereka tidak mendukungnya. And Jesus was there talking to her, verse 24. Tapi perempuan ini tidak kecewa. He answered, I was sent only to lost sheep of Israel. Ayat 24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. See here, when she came to Jesus, Lihat, ketika dia datang kepada she Yesus, was crying out, Son of David. dia sedang berteriak, Yesus anak Daud, Son of David has come only for the people of Israel. Tuhan anak Daud hanya datang bagi orang Israel. Because they were expecting Messiah. Karena mereka sedang menunggu kedatangan Mesias. But Jesus wanted her to know that he is not only the Messiah, he is God. Tapi di sini Yesus sedang menunjukkan bahwa dia hanya bukan Mesias, tapi dialah Tuhan itu. So verse 25 says, Ayat 25, the woman came and knelt before him. tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia Lord, sambil berkata, Tuhan, help me, tolonglah aku. she said. Tetapi Yesus menjawab, See the difference. lihat perbedaannya. First time when she came, she shouted, Son of David. Pertama kali perempuan ini datang berteriak, Tuhan anak Daud. Jesus was silent. Yesus sama sekali tidak menjawab. Second time she was saying that Tapi kali yang kedua dia berkata, Tuhan. Messiah is not only the Messiah, he is the Lord. Jadi Yesus itu bukan hanya Mesias, tapi dialah Tuhan. He is God. Tuhan. To her understanding, Untuk memahami ini, even though I not belong to the people of Israel, walaupun kita bukan umat Israel, but I am your creation. tapi aku adalah ciptaanmu juga. I was created by you Aku diciptakan olehmu as your creation. sebagai penciptaku. Have mercy on me. Tolonglah aku Tuhan. So that's what she was telling. Itu sebabnya dia berkata Praise God. seperti itu. Praise God. And verse 26 says, 26, Jesus was replying, Yesus menjawab, it is not right to take children's bread and toss it to the dogs. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. So Jesus was telling her Jadi Yesus sudah menjawab perempuan ini, that it is not right to take the children's bread jadi roti yang disediakan bagi and anak-anak give itu it to the dogs. tidak patut, tidak bisa dilemparkan kepada anjing. So she did not feel bad when Jesus was using this word. Tapi perempuan ini tidak tersinggung ketika Yesus berkata seperti ini. Probably it might be an insulting word, Ya mungkin adalah perkataan yang keras sebenarnya. but she did not feel about that. Tapi perempuan ini tidak tersinggung. So when you have faith, Ketika saudara punya iman, you can bear. ya saudara bisa merasa. For example, when a doctor want to make an operation, Mungkin ketika contohnya dokter mau mengoperasi saudara, he will make you feel pain. ya dia bisa saja membuat saudara merasakan kesakitan. If you do not bear the pain, Ya kalau saudara tidak tahan sakit itu, you will not get healed. saudara tidak akan pernah sembuh. So this is the same way. Jadi seperti ini prosesnya. Jesus was telling to her, Yesus sedang berkata kepada perempuan ini, it is not right to give to
take the children's bread and give it to the dogs. Tidak patut mengambil roti bagi anak dan dilemparkan kepada anjing. Always great faith sees the outcoming of the end. Saudara, iman yang besar itu harus bisa melihat hasil akhirnya. When Jesus was using that word, Sebenarnya ketika Yesus menggunakan kata-kata yang keras ini, she was not angry with Jesus. ya perempuan ini tidak langsung marah, tidak langsung kecewa, tidak langsung tersakiti. Many a times we were going through some kind of hard situations. Seringkali kita diizinkan Tuhan mengalami banyak masalah yang sulit. We complain against God. Kita langsung mengeluh, bersungut-sungut. God, why did you allow this one in my life? Tuhan, kenapa kau izinkan aku alami semua Why ini? this happened to me? Kenapa ini terjadi dalam diriku? We did not wait until God gives the right answer. Kita tidak menunggu sampai Tuhan memberikan jawaban yang tepat bagi kita. You might be going through some hard situations. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. So what would you do? Apa yang harus saudara lakukan? What would you do? Do you complain? Apakah yang saudara lakukan adalah Or do mengeluh? you want to learn what God wants to teach you? Atau apakah saudara sambil menunggu belajar apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam dirimu? It is always to learn from the Lord. Kita harus mau belajar dari Tuhan. Through this situation, what God wants to teach me. Melalui semua apa yang kita alami, apa yang sedang diajarkan Tuhan bagi In saya. my life, I have gone very painful situation. Dalam hidupku, kita mengalami mungkin banyak hal yang menyakitkan. It was unbearable to me. Ya, mungkin kita tidak sanggup menanggungnya. When I was going through this kind of painful situation, Saya pribadi ketika mengalami masa sulit seperti itu, I want to hear what God wants to talk to me. saya ingin mendengar, ingin belajar apa yang Tuhan sedang ajarkan bagi saya. The situation was my wife was gone to be with the Lord. Jadi dengan situasi itu Tuhan sedang mengajar It kita. was very painful. Memang sangat menyakitkan, I want to hear from the Lord. tapi kita mau belajar mendengar I dari don't Tuhan. want to complain. Kita tidak boleh mengeluh. Yes, I want to hear what God wants to Kita talk harus to me. mendengar apa yang sedang Tuhan The Lord kerjakan. spoke to me. Tuhan berbicara. I am leading you in a holy way. Ya, Tuhan sedang memimpin kita dalam jalannya yang kudus. That's what the Lord spoke to me. Inilah yang Tuhan katakan kepada Praise the Lord. puji Tuhan. So we need to hear when we go through painful situations. Jadi mendengar, belajar apa yang sedang Tuhan katakan dan So kerjakan. this woman did not complain, Jadi perempuan ini tidak mengeluh, but tidak kecewa. she accepted. Dia menerima perkataan Tuhan. She accepted the words Jesus spoke to her. Dia menerima setiap perkataan yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. When God warns us, or when God confronts us, we have to accept. Ketika Tuhan berbicara menyampaikan firman-Nya, terima, dengar apa yang Tuhan katakan. She is saying that yes, it is Lord. Kata perempuan itu ayat 27, Yes, benar you said. Tuhan, benar. Yes, you said, I'm like a dog. Iya, aku seperti anjing. I accept my situation. Aku menerima keadaanku. I accept my social situation. Aku menerima apa yang Yes, you kualami. said, it is okay. Iya, Yes, Lord. benar Tuhan, Yes, Lord. benar Tuhan. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Namun anjing itu makan Praise remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. So even the dogs eat at the table, Namun master's table. anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. She is saying that even though I am a dog, I Tuhan, would like to put myself in the lap of my Creator. walaupun aku adalah anjing, tapi aku adalah ciptaanmu. Praise God. Tuhan yang menciptakan aku. Even though I am this kind of situation, Walaupun masalahku seberat ini, sesulit ini, I would like to play in the lap of my Master. aku mau menggantungkan So hidupku that di kind tanganmu of Tuhan. humility we see. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Praise God. Puji Tuhan. My dear friends, Saudara-saudaraku, the Lord is saying to her, dan Tuhan woman, menjawab kepadanya, you have great faith. hai ibu. Even though the Lord is silent, she is not silent. Walaupun Tuhan sepertinya berdiam, dia sedang tidak diam sekarang. Even though the people came in between the Lord and she was Walaupun not ada orang disappointed.
yang sepertinya menghalangi antara dia dengan Tuhan Yesus. Even though the Lord said he was sent from the people of Israel, Walaupun Tuhan berbicara, aku hanya untuk orang Israel saja. even if she is not belong to the people of Israel, Dia memang bukan orang Israel, but she belongs to the creation of God. tapi dia adalah ciptaan Tuhan. And even though Jesus was using a word Walaupun Tuhan which is menggunakan not acceptable, kata atau kalimat atau firman yang sepertinya keras, but she accepted dia it. menerimanya. Benar Tuhan. Woman, Hai ibu, your faith is great. besar iman, Your faith is great. You have a great faith. besar iman. Praise God. Puji Tuhan. Your request is granted. Maka jadilah seperti Your yang request kau is granted. inginkan. Jadilah seperti Your request is granted. apa yang kau minta dari Tuhan, kau terima malam. Your request is granted. Kau terima dari Tuhan. And you and her daughter was healed at that moment. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Think about it. Mari renungkan firman Tuhan. The daughter is not at Jesus' place. Ingat bahwa perempuan itu bukan ada di depan Yesus. She Tidak. was in a distant place. Anak perempuan ini ada di rumahnya. From here, Jesus was able to heal her. Tapi dari tempat di mana Yesus berada, menyembuhkan anak perempuan ini yang jauh di rumah. Think about Jesus sitting at the right hand of the Father. Sekarang kita tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. When you have a faith, Tapi ketika engkau punya iman, Jesus will respond to your faith. Yesus akan meresponi iman. Jesus always responds to our faith. Yesus selalu meresponi setiap iman orang yang percaya. Praise God. Puji Tuhan. Praise God. Women, we have great faith. Kita harus memiliki iman yang Let besar. us build up our faith. Mari kita terus bangun iman kita. Let us build up our faith. Don't quit asking the Lord. Jangan berhenti, terus meminta, percaya kepada Tuhan. Keep on asking. Keep on Terus asking. meminta, terus berdoa, terus berharap. Always come with an empty hand. Selalulah kau datang saudara. Kita datang kepada Tuhan. Yeah, this lady came with empty hands. Dia datang dengan membawa seluruh pergumulan. Lord with empty hands. Jadi kita datang dengan pergumulan He kita. has answer for every problem. Dan ingat, Tuhan memiliki jawaban atas setiap masalah. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita saudara.